When it was acquired? 2009 regional plan झालो start झालो. It is correct. आपले मोठे भाषेत आता प्रिव्हियस आमदारांनी किती केला ते येवपाक जाय रिकॉर्डर. आता तुम्ही डिपार्टमेंटला गेला ही लेटर पळय केली डी नोटिफाय करून ट्रान्सपोर्टाक डी नोटिफाय जातली आणि कोणाक करपाची तुही सरपंच जालो तुही सजेशन केलं तुगे टायमार कोणाक जालो ते कोणाक करूं जाय इट हॅज टू गो इन द असेंब्ली आता आमदार सांगतलो नो असेंब्ली नो पयस In the presence of MLA, I present at the Ujiri Samata. Sir, आता हिंगा ATR Action Taken Report on the last Gram Sabha हेड चालू आहा. आम्ही आता डिस्कशन करताय आणि किती प्रोटेक्टिव्ह नेचराचे एक रेजोल्युशन गेलो आहा. तेजेर आम्ही इन्फॉर्मेशन काढपा लायिल्ले. जेचेर आम्ही जायते पयलीं एजिटेशन केलो आहा, लोकांचे जायते सहभाग आहा, सगळ्यांनी आपणागे कंट्रिब्युशन केलो आहा. आनी इट वॉज जस्ट अ कॉरस्पॉन्डन्स आम्ही करून काड म्हणटाले हे इन्फॉर्मेशन केदो ना कितें हुंच्यात पास जाता. अँड जी बॉडी आहा आमगेली त्याने कांयच केलें ना आनी आयज ही दुसरी बॉडी मिटींग आमगे ग्रामसभा मिटींग. आयज जोरी तर हो पॉयंट डिस्कशन येयना हो पॉयंट क्लोज जातालो आनी फाटीं पडटालो. सो म्हाका जाय एटलिस्ट तुवें हितून इंट्रस्ट घेन हे जे आमी 2007 आसान जे प्रोटेक्शना लागून आमगे एजिटेशन चलतालें की हो जो MDR रोड जोरी तो जाल जाल्यार जो एक्जिस्टींग आहा बारीक तो जर MDR जाल जाल्यार जायतीं घरां जी दोनी सायडीन आहाय तांकां डॅमेज येतली. आमकां लोकांक म्हाका दिसता ते न्यू प्रपोजल येयला जे प्रोजेक्ट चलता ताका चोयल्या कळटा तेणें तितू फाटीं घेवन बांदपाक स्टार्ट केल्लें कळ्ळें. सो एशियन तेशी जोर 30 मिटर्स जाता कित्याक 24+3 एक्सेस सोडून ते म्हणल्यार 30 मिटर्स जाता. सो त्या जाल्यार ती आहाय ती सगळीं घरां आमगे नासली. सो हेका लागून आमी 2007 onwards 3 जाण MLA यू आर द थर्ड MLA इन दीस. सो म्हाका दिसता खूंय जाल्यार आमी वी हॅव गिवन द रिप्रेझेंटेशन टू द रिस्पेक्टीव MLA एट दॅट टायम आनी हेजेर आमी सोल्युशन मागलोलें आनी हें प्रोटेक्शन कोर आमगे हें सामकें खूब गोंयकार नीज गोंयकारांची घरां आहाय आनी हें प्रोटेक्शन जावपा जाय म्हणून. सो हेजेर आमची म्हाका दिसता पंचायतूच इज नॉट इन अ प्रॉपर मूड ऑफ टेकिंग द एक्शन कित्याक तेंका जर मोग आसलो जाल्यार ह्या ग्रामसभा पयर जाता ते रोखडें इन्फॉर्मेशन काडटा आसलें. सो आय अगेन प्रे हेजेर तुवें ATR कांय केलें ना. सो परत आमी मागताय ऑन बिहाफ ऑफ दीस ऑल द ग्रामसभा हेजेर तें इन्फॉर्मेशन काडपाचें आनी तेजें कितें इन्फॉर्मेशन आहा तुमकां मेळटा जाल्यार इवन एक SGM स्पेशल जनरल बॉडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा घेवपाची आनी हेजेर डिस्कशन करून लोकांक सांगपाचें हें कितें जालो आहा तें. List of the number of people who own dogs in the village. Are you all taking any dog tax? Do you all have a that we used to do before dog tax, cycle tax. Okay, so could that be discussed and could that be put up that everyone who's owning a dog pay a minimum of whatever the panchayat, or the body or whatever comes up to pay a dog tax? Then we have a list of the dogs and we know which dogs are stray, which dogs are, home bred. I don't know, I'm putting it up for the discussion of the house. First we had the dog tax, cycle tax, that's government only got to remove that. So it's removed already, the taxes of the government has asked to remove the dog tax, which now the light tax is removed, same way it was removed. No, light tax because it was dual, we were charging dual. The electricity department was charging as well as the panchayat was charging. That's why it was removed. But the dog tax. Dual charging. You can't give occupancy. See, I tell you a simple thing. Why I am saying that in a classic case in Rhino, they have given license for constructing on the boundary wall. Nobody knew what was happening. They closed the way, everything, and the license was given. So that's the reason, because if there is something in the notice board that this is a proposal come, people will at least be aware that certain things is happening and you have to be vigilant enough. And the second suggestion also is a valid suggestion. Yeah, that apply license sanction. Yeah, this is let it for the list. Applied plus
When you issue the आणि त्याक लागून हांव 20 वर्स एवरी ग्रामसभा आणि ग्रामसभाच्या तो ते गुगलाचे शॉर्ट तुमी आहा ते रूट दाखयताय आनी ते आमगे सगलो हिंगा वेगळे लोक ते वता खुब्या पाटांतू लोक बी तेंक प्रॉब्लेम जाता कित्याक ते म्हणटा आमगे इतल्यो घरां हाय आनी घरा वतान कित्याक ते रोडूय नॅरो आहा आनी इतल्यो गाडी वयताय ट्युरिस्टाल्यो चड फास्ट वयताय आनी तेगे भुरगीं आहाय म्हणटाय आनी ही डिनोटिफाय करूं म्हणटा म्हाका मागीर तो आम तेंगे एश्योरंस दिला आमी डिनोटिफाय कोताय TCP लेटर कोताय आनी आमी आतां डिनोटिफाय MLAनी सांगिल्लें आपूण ते ग्रामसभा रेजोल्युशन घेवन तें आमी बराबर रावन तें डिनोटिफाय करया पूण करपाक पडटलो म्हणटा MLA आनी कितें इशू आनी इशू आहलो आमगेलो हिंग मेगा प्रोजेक्ट तेजो मेगा प्रोजेक्ट तेतूक म्हणल्यार तो हिंग घेवपा जायना तो एक्चुअली आमगे पंचायती आमकां फायल केल्ली तेणी तो आमी पेंडींग दवरलो आनी हांकां पोतून मागीर ते मिटिंगेक आयलो ते आमी तेणी रिजेक्ट मारलें म्हणजे आमी दिनाय म्हणून एक्चुअली तेगे सगळें आहलोलें सारकें पूण आमी दिवना कित्याक तेगे रेरा लागून आमी तेका ऑब्जेक्ट हाडलें आमी दिवना ते आमी दिवना तो आमकां हिंगा व्हरलो ते तो काडो एपिला गेलो एपिला आसून तेणें पास करना आनी ते प्रॉब्लेम जाताले ते कितें म्हणटाय तुमी तें एपिला वचून पयलीं हें करपा जाय म्हणटरी आतां आमी तें कोताय विडियो एपिला आतां एपिला वयताय आतां ते कुडबण गार्बेज प्रॉब्लम म्हणटा ते कितें कुडबण गार्बेज प्रॉब्लेम एक्चुली आमी गार्बेज कलेक्शन कोताय मागीर कुडबणा जेटीर कोनाय कित्याक आनी तेंगेले बिस्टेरी जे हें आसना तें तुगेलें नॉट ओन्ली प्लास्टीक तें थिंगा रोप हय थिंगा आख्यो दोरयो व्हड व्हड पोतयो प्लास्टिकाच्यो दोरयो आनी आख्खें मेस जालो आख्खें आनी तें तेमी कितें सांगलेलें फिशरीनूय तें कोताय म्हण नाजाल्यार हे आमगे बोट ओनर्स आहाय ते इनिशिएट घेयली कोत म्हणून म्हाका एक बोट ओनरान म्हाका फोन केल्लो मातशें आपणागेर ती गार्बेज काडून आनी रेविन्यू कितें आहा आमकां केसो हिंगा हेंच गांवचें काडून रेविन्यू ना तुमगे इतले बोटकार काणका उडयतले तें आमी काडपाचें तुम गाणी कोतले तूं मडशी कोतले आमी काडपाचें एक्चुली आमगे ज्युडिशना पडटें पूण आमकां रेविन्यू कितें येवपा जाय कांय थिंगा रेविन्यू कांयच येना फकत तें आमगे आतां शॉपेश आनी तेजे आमकां ट्रेड लायसन्स आमकां रेविन्यू येता आमकां कितें ग्रामसभाक एकल्यान सांगलेलें की कोण कोण रावता तें आयडेंटिफाय केलां काय म्हणून हय तें आयडेंटिफाय करपाक बोर्ड मेंबरां सांगलेलें एक वचून आयडेंटिफाय तेंकां तें लोकांनी सांगिल्लें आमी ऑलरेडी पुलिसीको वेरिफिकेशन आहा म्हणटरी आतां आमी पुलिसीक एक लेटर कोतली आनी अपडेट घेतली सगळें आनी एक आमकां दवरली कॉपी अपडेट करपाक म्हणजे ते कॅटल्स भोंवता ते रोडार कितें जालां कितें कॅटल भोंवताय त्या रोडार आमकां एक्चुली आमकां विडियो बी डायरेक्ट सजेस्ट करता कितें कॅटल पावंड करपाक आमकां प्लेस ना आमकां प्लेस एक्वायर करूंक पडटा आनी आमकां एक्वायर करूंक मेळना सद्या एकल्यान सजेस्ट केल्या प्लेस मागीर ती आमकां खंय ती नको आमकां चोवपाक पडटा ती फिजिबल आहा जाल्यार कित्याक तें सरावंडींग घराय आसूं जाताय ती चोयल जाल्यार म्हज्यान सर्वे नंबर घेवन मागीर एक्वायर हें करूंक जाय आनी कुडबण उदो येयना म्हणटा तो इशू कुडबणूय येना सगळ्याक कुडबण काशेत शिबरेट आमी तिनी लोक एकठांय जावन ते म्हाका एप्लिकेशन दिलें आमकां पंचायतीन आमकां उदो येना सारकें उदो येना आमकां कुडबणाक येना आनी कुडबणाक फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां बांयनाय सो आमकां बांयनाक प्रॉब्लेम जावपा लागले इवन वॉशरुमा यूज करून येवं आमी न्हंयचें उदक काडूंक पडटालें इतू उदक सारकें बंद जालें मागीर आमी एप्लिकेशन काडून तेंकां फॉवर्ड केलें आनी MLAकूय दिलें मागीर MLAन हेका आपयलो म्हणजे जेई पागी तांकां सगळें आपयलें आनी थिंगा आमगे धक्यान मिटींग घेयली सगळे आमगे तिनी सरावंडींग नेबरींग विलेज आहाय तिनी सिब्रेट काशेत आनी कुडबण आनी तांकां डिस्कशन केलें आनी मागीर तो पालो तांकां दिली ती सेपरेट मागीर आमगे थिंगा एक बोटकार डायरेक्ट थिंगा गेलो सोसायटी फळे तो मागीर तूं तांकी तेमी घायले जाल्यार आमकां उदक कितें येयना आनी हांवें म्हणलें तांकां इतू फास्टेस्ट जाल्यार तेंगे 12 तांकी बंद आनी बोताय रोखडे आमगे एक तेंपोय बंद ना
तितूलो मागीर तो म्हणपालो तेंक लायन दुसरी आहा पागी म्हणपालो तेंगे लायन सेपरेट आनी तुगे लायन सेपरेट बरें तेंगे लायन सेपरेट आसल्यार तेंक हितू फास्ट कितें येवपाक जाता आनी आमगे सेपरेट कितें येना मागीर आमगे लोकांनी डिमांड केलो तेंगे लायनी आमकां कनेक्ट करून दी म्हणून ग्रामसभा कितें केलो तुमी कितें ग्रामसभा कितें सांगला लोकांक तुमी आतां आम ग्रामसभा लोकांक सांगलां आतां उदका प्रॉब्लेम हांवें लेटर करता न्ही तेका आनीक इशू कितें स्पा कितें येता कितें थिंग इंडी फ्रंट टेम्पे ते हॉटेल आहा थिंगा थिंग सावन तें रिहॅबिलिटेशन सेंटर जाता म्हणून आमकां एक लेटर येयला प्रपोजल येयली आमकां एक प्रपोजल येयली त्या प्रपोजलाक आमी तेंकां ऑलरेडी थिंग सांगिल्लें आमी दिनाय कित्याक आमी थंय डॉक्युमेंट कांय प्रोड्यूस केले नाय केली सो प्रोड्यूस कर न्हू सगळे डॉक्युमेंट आमकां चोवपा जाय आमकां कितें येता तें चोवपा जाय कितें कोन्न येता तें इन्स्पेक्शन करपा जाय एलोंग विथ हेल्थ एंड BDC आनी 5 मेंबर घेवन इन्स्पेक्शन कितें केलें आतां तुमी लोकांक कितें सांगलें लोकांक तेंच सांगिल्लें BDC एलोंग विथ BDC हेल्थ आनी 5 घेवन आमी इन्स्पेक्शन करतली पयलीं चेक कितें आहा कितें येता DR रोड आतां थिंग फियरा फ्रॉम वेलनी चर्च कुंड्याबाड टू मुशेर बेतूल ब्रिजीको वयता थिंगा रोड सामको नेरो आनी जायतो टायम जालो आतां त्या रोडाचेर ट्रॅफीक वाडलां कित्याक ONGCचे एक्टिविटीज वाडल्याय प्लस काबदेरामा वयता ते ट्युरिस्टूय वाडले आनी ते गुगलाचेर चोयता आनी नेरो रोडांतल्यान पास जाता आनी स्पीड बी थिंगा लिमीट ना ताका लागून लोकांक घरांत येयल्लो आहा कितें एक्सिडेंट आहा एक सायडीन तो MDR त्यांनी लास्ट टायम रिजनल प्लॅन फायनल करता आसतना पंचायतान प्रपोजल दिल्लो तांकां तो MDR डिनोटिफाय करचो लायक विलेज रोड करचो पूण ते कन्सिडर करूना आयज थिंगा कितें कन्स्ट्रक्शन पासून करता जाल्यार MDR TCP रुला प्रमाणे तांकां 12.5 प्लस तरी सोडपा पडटा तर ते एक इश्यू आहा सो आतां हें ट्रॅफीक इतलें वाडलां आसतना सडनली गोवोरमेंटान एकवार रोड वायडनींग केलें जाल्यार ती सगळीं घरां मोडपाक येतली हो एक फियर आहा सो ताका लागून आयज डिस्कशन जालां जायतो टायम जालो हे डिस्कशन जायत आहा सो हो डिनोटिफाय करपा लागून आयज ग्रामसभा वेल्लीन तेमी एक रेजोल्युशन घेतलां हो रोड MDR डिनोटिफाय करचो तुमी खंय प्रपोजल बी म्हणटले आतां तेंचे प्रपोजल हो येयलो म्हणटरीच हांव कितें ऑफिशियली कितें करपा जाय तें कोणा लेटर TCP जावं कलेक्टर प्लस तुगेले PWD रोड्स तांकां सगळ्यांक लेटर करतलो तेंचे रिपोर्ट कलेक्टराक मागीर ती फायल गव्हर्मेंटाक वयतली मेन इश्यू डिस्कस जालो तो म्हाका दिसता हेजेर MDR रोडाचेर MDR 41 हो जायती कंप्लेन जे विलेजान कंप्लेन गेले 2015 आसतना हांव बट आय थिंक इट इज हॅज बीन एक्वायर्ड लॉंग बॅक 2009 हांव म्हणटा बट आतां हो इश्यू जो MDR proposal MDR major district road which is 25 meters. आता 25 meters कोणच्यान जाला फ्रॉम वेलिंग बाजार टील मुशेर बाजार आनी तो आमच्या भितरल्यान जे कुंब्याबाड बाराडे तेच वयता सो 25 meters म्हळ्यार फाल्यां तिका हो नेरो आतां आहा तो एक्जिस्टींग समथींग 3-4 meter आहा आतां फाल्यां कितें जातलें हो MDR जालो जाल्यार सगळीं लोकांक घर वयतली म्हणून सो हो प्रपोजल मांडला म्हाका दिसता लास्ट टायम पंचायतीन लेटर गेल्या ती डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हांवें ते करून कांय फायदो ना आमचो आमदारूय आयिल्लो आयज सो आतां मागलो आमी ते आमदाराकूय कॉपी दिवची आनी ते हूंय डिस्कस करपाचें हूंय PW कितें कोण डिनोटिफाय करपाचें तो इश्यू घेवचो म्हण आतां आमदारान पळय आतां कित्याक इट इज अ सिरियस इश्यू बिकॉज 25 meters म्हणल्यार तूं जाणा की आनी ती वाटूय धाकटी आनी सगळीं घरां आनी आमची हेरिटेज हावजीस पसून आहा ती मोडपाक वयतली या आनी एक आयज प्रपोजल आहलो आमचो एक मार्कोस डिकॉस्टा म्हणून प्रपोजल मांडलेलो की ते आमकां कितें आयकोंक येता की एक रिहॅब सेंटर वो मसाज स्पा कितें येता तें आमकां खबर ना जालें आमचे डेम्पो रिसॉर्ट आहले ते इट हॅज बीन कन्वर्टेड टू अ रिहॅब सेंटर म्हणटा कितें तें आमकां खबर ना सो तोय प्रपोजल मांडलेलो आमचे ग्रामसभाक आनी ग्रामसभाक आमकां सरपंचान सांगलां की हो प्रपोजल बॉडी मिटींग येयल्लो आनी तिंगा तांकां रिजेक्ट केलो म्हणटा प्रपोजल कित्याक इट इज नॉट फिजिबल म्हणून सो तेजेरूय डिस्कशन जालां कित्याक हे आतां रिहॅब सेंटर आमचो कितें आहलें हे रिहॅब कोणाक गोंयकारांक कोणाक तें खबर ना आमकां कित्याक आमकांय कोणाचो हे लोकल सम बेनिफीट जातले कित्याक हे रिहॅब सेंटर म्हणटा ते कितें आमचे इट वील बी फॉर ड्रग एडिक्ट्स अल्कोहोलिक्स
आनी ते डेम्पो रिवर्साल आहा ते न्हंय कडेन आहा फाल्यां कोणें उडी मारून फाल्यां थिंगा जीव दिवपाक जाता कित्याक दॅट कायंड ऑफ पेशंट आनी दुसरें म्हणटा तो पार्टी आहा तो ओनर दिल्लीचो कापूर म्हण हांव नको ते हांगा कित्याक येता आमचे गोंयचे आनी विल इट बेनिफीट द लोकल्स कित्याक लोकल्सांक बेनिफीट जातले खबर ना तेजेरूय डिस्कशन जाल्लें कित्याक म्हाका दिसता सेंट्रल गव्हर्मेंट हेजे रिहॅबाचे अरावंड 90% सबसिडी ओ इट कूड बी अ स्कॅम ऑल्सो सो तेजे हे प्रपोजल आमी मांडलाय सो इश्यू हॅज बीन टेकन टुडे आनी आतां हेणें सांगलां कितें सरपंचान दॅट इट हॅज बीन रिफ्यूज डायरेक्ट